Number 11. Consider the curve y equals to x power of 4 minus 2x square minus 2. First question, determine the stationary points of the above curve and hence determine whether the stationary points are maximum or minimum points. So kita nak find stationary point and then check the maximum ke minimum. Okay. Soalan kita y equals to x power of 4 minus 2x square minus 2. Kita differentiate y, we get dy dx equals to 4x cube minus 4x minus 0. Tak adalah. Okay. Then kita let dy dx equals to 0. So 4x cube minus 4x equals to 0. Saya keluarkan apa yang sama. So dia ada nombor 4. Kita boleh keluarkan 4 dan keluarkan 1x. So 4x kita keluarkan, yang tinggal x square minus 1. Okay, so 4x equals to 0. X square minus 1 equals to 0. Then we get x equals to 0. X equals to plus minus 1. Sebab dia x square, pindah ke sebelah kan insert 1. Insert 1 kan dapat plus minus 1 lah. Ada dua nilai x. So sekarang kita ada 3 nilai x. 0, 1 and negative 1. So kita sub masuk dalam y. Masukkan baik dalam y sebab kita nak cari stationary points. So when x equals to 0, kita sub masuk, y akan dapat 0 minus 0 minus 2. So we get negative 2. When x equals to 1, kita substitute masuk, we get 1 minus 2 minus 2. So we get answer negative 3. And last, when x equals to negative 1, we get y equals to negative 1 power of 4 minus 2 times negative 1 power of 2 minus 2. Then we get answer 1 minus 2 minus 2. So we get negative 3. So kita ada 3 point. 0, negative 2, 1, negative 3 and negative 1, negative 3. Dan kita conclude balik. The stationary point are 0, negative 2, 1, negative 3 and negative 1, negative 3. Okay, now kita nak check point yang kita dapat ni, 3 point ni, dia maksimum ke, dia minimum ke, dia no extremum. So kita ada dua kaedah untuk solve, sama ada gunakan first derivative ataupun second derivative. Kalau kamu guna first derivative, kena create table. Kalau guna second, kena differentiate lagi sekali. So saya gunakan second. Saya differentiate lagi sekali dy dx ni. So akan dapat second derivative equals to 12x square minus 4. Then kita ada 3 point. So point yang pertama, at 0, negative 2, kita sub masuk. Kita sub masuk x kita 0. So kita akan dapat 12 times 0 minus 4. So equals to negative 4. Negative 4 is less than 0. Bila less, ini adalah maximum. Then at point 1, negative 3. Okay, so second kita dapat berapa? Kita sub value x dalam second derivative. So 12 times 1 square minus 4. Then we get 12 minus 4, we get 8. 8 is greater than 0. So minimum. And last point, we have negative 1 and negative 3. So we substitute. Then we get 12 times negative 1 square minus 4. So same answer, we get 8. 8 is greater than 0. So minimum. Okay, so kita boleh conclude
point 0, negative 2 is a maximum point. Point 1, negative 3 is a minimum point. And last point is negative 1, negative 3 is a minimum point. Okay, next question B. A point 2K is on the curve. Okay, ada satu point 2K atas curve tadi. Determine the value of K. Kita nak cari nilai K and hence find the equation of the tangent. Kita nak cari equation of tangent. Saya keluarkan balik equation untuk Y. Curve Y tu dengan dy dx. Okey, ni adalah soalan Y. Dan ini adalah dia punya dy dx. Okey, soalan bagi tahu ada point 2K atas curve ini, atas curve Y ni. Okey, kita kena cari nilai K. K tu adalah refer kepada Y. Maksudnya nilai Y yang kita nak find. 2 refer to X. Okey, so kita substitute je lah. When X equals to 2, kita nak cari nilai Y. Kita sub masuk 2 power of 4 minus 2 times 2 power of 2 minus 2. Then we get answer Y. Then we get answer 6. So point kita adalah 2, 6. Kita nak find K. So K equals to 6. Okay. Now kita nak find pula equation of the tangent. Nak find equation of the tangent, ingat balik formula. Y minus K equals to M X minus H. Okay, M tu adalah dia punya gradient ataupun dy dx dia. Tapi dy dx yang dalam number. Kita ada point X equals to 2. So, kita sub masuk dalam dy dx. So, 4 times 2 power of 3 minus 4 times 2. Then we get answer 24. So, M kita adalah 24. Okay, then, dia ada K dengan H. K dengan H tu yang inilah yang kita dapat tadi. 2, 6 ni. So, kita sub masuk. Y minus 6 equals to 24. X minus 2. Then, we expand. So, we get 24X minus 48. Then, Y equals to 24X minus 32. Okay, so siap soalan nombor 11.